वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 9 मई 2025 बरोज़ जुमातुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज सियासत से वाबस्ता लोगों का गलबा बढ़ेगा। पुरतइश अशिया की ख़रीदारी में भी खुशगवार वक्त गुजरेगा। किसी रिश्तेदार के घर मजहबी तकरीब में शिरकत का मंसूबा भी हो सकता है। कहीं फंसी हुई रकम वापस मिलने के बाद आपके माली हालात मज़ीद बेहतर होंगे। बेकार कामों में ज़्यादा वक्त गुजारने का इम्कान है। रिश्ते भी तलख़ हो सकते हैं। आज बड़ों का भी मुनासिब एहतराम करें। मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तुलबा किसी ज़ाती मसले की वजह से थोड़ा सा मायूस हो सकते हैं। आज अपनी तवज्जो मौजूदा सरगर्मियों पर रखें। कोई भी फ़ैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। रकम का कोई भी लेन देन करते वक्त मुनासिब बिल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है जिसमें आपको धोखा दिया जा सकता है। मुलाजमत में इजाफ़ी काम होगा। तवील अरसे के बाद किसी दोस्त से मुलाकात खुशी का बाइस बनेगी। ख़ानदान के किसी फ़र्द की शादी के लिए भी मनसूबा बंदी की जाएगी। ख़वातीन को अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा होशियार रहना चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी किस्म के इन्फेक्शन का इम्कान है। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज मोहब्बत के रिश्तों में इस्तेहकाम और सलामती का एहसास है। आज आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बहुत मौजू वक्त है। आज आपको अपने जज्बात का अमली अंदाज में इजहार करने की ज़रूरत है। अपने साथी को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो आपके लिए कितने अहम हैं। टॉरस बुर्ज सौर। आज अपने रोज़मर्रा के बोरिंग रूटीन से निजात के लिए अपनी पसंदीदा सरगर्मियों के लिए कुछ वक्त निकाल लें। इससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। रियल एस्टेट और सरमायाकारी जैसे कामों में मसरूफ़ियत रहेगी। आज आपको अपने बच्चों से मुतल्लिक कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। अपने ज़ाती मामलात को किसी के साथ शेयर करना मुनासिब नहीं है क्योंकि आपका कोई करीबी दोस्त आपको धोखा दे सकता है। किसी भी फंक्शन वगैरह में जाते हुए अपने सामान का खुद ख्याल रखें। कोई नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। कुछ अहम सौदे भी हो सकते हैं। मार्केटिंग से मुतल्लिक काम थोड़ी सी मेहनत से मुकम्मल हो जाएंगे। अफसरों के साथ काम करने वाले पेशावर अफराद की दोस्ती फ़ायदेमंद रहेगी। इज़्दवाजी ज़िंदगी खुशगवार और पुरअमन गुजरेगी। शादी और मंगनी जैसे कामों में भी मसरूफ़ियत रहेगी। आज बरकी आलात इस्तेमाल करते वक्त मुहतात रहें क्योंकि किसी किस्म के हादसे का इम्कान है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम और सलामती लाने का है। आज आप अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कुछ ठोस इक़दामात कर सकते हैं। अपने जज्बात के इजहार के लिए अमली अंदाज़ इख्तियार करना इस वक्त अहम होगा। ये दिन मोहब्बत के नए इम्कानात लाएगा। इसीलिए अपने दिल की बात सुनें और अपने रिश्ते को एक नई सिमत देने की कोशिश करें। जमनाई बुर्ज जोज़ा। आज मुआशी सरगर्मियाँ होंगी। कोई भी फंसी हुई रकम वापस मिलने की भी उम्मीद है। आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात और काम करने के अंदाज़ में जो तब्दीलियाँ लाएंगे वो आपके लिए मस्बत और फ़ायदेमंद साबित होंगी। जायदाद से मुतल्लिक लेन देन में फ़ायदेमंद सौदे हो सकते हैं। कुछ पुरानी मनफी चीज़ें हाल पर हावी होकर ताल्लुकात को ख़राब कर सकती हैं। अपने जज्बात पर काबू रखना ज़रूरी है, इसलिए अपने ख़यालात पर गौर करते रहें। तुलबा तफरी और हंगामा आराई की वजह से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। कारोबारी मामलात में कुछ परेशानियां रहेंगी। अपने काम काज को बेहतर बनाने के लिए अपने ख़ानदान के बुज़ुर्ग अफराद से मशवरा करें। यकीनन कोई ना कोई मुनासिब हल निकल आएगा। इसके मुफीद नताइज जल्द नज़र आएंगे। ख़ानदान के अफराद के दरमियान मुनासिब हम आहंगी रहेगी। मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदलने की मनसूबाबंदी की जा सकती है।
तबीयत में चिड़चिड़ापन की वजह से आज आप थकावट और सुस्ती महसूस करेंगे। वर्जिश पर ज़्यादा तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप और आपके साथी के दरमियान वाज़े और अमली बातचीत बहुत अहम है। ईमानदारी से शेयर करें जो आपको परेशान कर रहा है। एक सादा सी चहलकदमी या एक कप चाय का इश्तराक आपकी मोहब्बत को मज़ीद गहरा कर सकता है। आज आपका सोचने का अंदाज़ और आपके साथी की देखभाल यकीनी तौर पर आज आपके ताल्लुकात को मस्बत सिमत में ले जाएगी। कैंसर, बुर्जे सरतान। आज आपके लिए कामयाबी का कोई दरवाज़ा खुलने वाला है। हर काम को अमली तौर पर मुकम्मल करने की कोशिश करें क्योंकि बहुत ज़्यादा जज्बाती और फ़याज़ होने से लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको अपने बच्चों की तरफ से भी कुछ तसल्ली बख्श ख़बरें मिलेंगी। ज़ाती काम में कुछ रुकावट की वजह से चिड़चिड़ापन रहेगा। अपने गुस्से पर काबू रखना यकीनी बनाएं। ख़ानदान की देखभाल से मुतल्लिक मामलात में बाहर के लोगों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। इससे मुतल्लिक तमाम फ़ैसले आप ख़ुद लें तो बेहतर होगा। कारोबार में आज कोई नया फ़ैसला ना करें। इस वक्त ख़ानदानी कारोबार से मुतल्लिक काम कामयाब रहेगा। मुलाज़मत हासिल करने की कोशिश करने वाले लोग अचानक कोई अहम इत्तला मिलने पर खुश होंगे। जायदाद से मुतल्लिक कोई अच्छा सौदा भी हो सकता है। आज अपने शरीक हयात के जज्बात का एहतराम करें और ख़ानदानी मोहब्बत और ख़ुशी और सुकून से लुत्फ़ अंदोज़ हों। किसी भी किस्म की लत आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अपने रोज़मर्रा के मामूलात और ख़ुराक को मुनज़्ज़म रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए एक अहम दिन है। ये आपको वाज़े और अमली मवासलात की तरफ लेके जा रहा है। अपने साथी से खुलकर बात करें और अपने जज्बात का वाज़े इजहार करें। ये वक्त एक दूसरे को जज्बाती सहारा देने का है। ये दिन आपके प्यार के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएगा। लियो, बुर्जे असद। आज दिन के आगाज़ में आपको फ़ोन या मीडिया के ज़रिए अच्छी खबर मिल सकती है जिससे आपका दिमाग खुश रहेगा। बच्चे अपनी पढ़ाई या कैरियर से मुतल्लिक अपने मसाइल का हल हासिल करने के बाद सुकून और राहत महसूस करेंगे। अपने दिमाग पर काबू पाने की बजाय अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा करने की कोशिश करें। समाजी और माशरती सरगर्मियों में हिस्सा डालने से आपके राब्तों का हल्का बढ़ेगा और आपको कुछ नए तजर्बात भी हासिल होंगे। ख़ानदान के किसी फ़र्द की सेहत के बारे में भी खदशात होंगे। कारोबार की तोसी के लिए कुछ नए मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बेहतर नताइज हासिल होंगे। सेल्स टैक्स, GST वगैरह से मुतल्लिक काम जल्द मुकम्मल करें। अच्छा मौका मिलने पर ज़्यादा सोचना मुनासिब नहीं। ख़ानदानी मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें। मावराए इज़दवाजी मामलात आपके मसाइल को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। मौजूदा मौसम की वजह से ख़ुराक और रोज़मर्रा के मामूलात को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने साथी से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए सोचे समझे और अमली इशारों का इस्तेमाल करें। आज आपके जहन में तख्लीकी सलाहियत उभरेगी, इसलिए अपने महबूब के साथ कुछ नया और बामायनी करने की कोशिश करें। ये दिन एक खूबसूरत आर्ट प्रोजेक्ट बनाने या किसी ख़ास मंसूबे को नाफिज करने के लिए बेहतरीन है जो आप दोनों को एक दूसरे के करीब ले आएगा। आज आपकी पुरएतमाद बातचीत की महारत भी आज आपकी मदद करेगी। विर्गो, बुर्जे सुमला। आज आप कई तरह की सरगर्मियों में मसरूफ़ रहेंगे। अपने ताल्लुकात आमा को मज़ीद मजबूत करें। इसके ज़रिए आप अपने मुस्तक़बिल के अहदाफ भी मौजज़ाना तौर पर हासिल कर लेंगे। करीबी मजहबी सफ़र का मंसूबा भी बनाया जा सकता है। कहीं भी सरमायाकारी से गुरेज करें, नुकसान की सूरत हाल पैदा हो रही है। दूसरे कामों में मसरूफ़ रहते हुए बच्चों की सरगर्मियों पर भी नज़र रखें। रिश्तों में मिठास बरकरार रखने के लिए छोटी छोटी मनफी बातों को नज़रअंदाज करें।
اگر آپ کے پاس کاروبار سے متعلق کوئی منصوبہ بندی چل رہی ہے تو اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ آج کا دن مالی لحاظ سے اچھا ہے۔ آج آپ کو زیر التوا ادائیگیاں موصول ہو سکتی ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد اپنے کام پر زیادہ توجہ دیں کیونکہ ترقی کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان کسی غلط فہمی کی وجہ سے تناؤ رہے گا، اسے گھریلو انتظامات پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ آج آپ کو کمزوری اور تھکاوٹ محسوس ہوگی، اپنی صحت سے لاپرواہ نہ ہوں، قدرتی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کے لیے عملی اور ٹھوس طریقوں سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا۔ اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے رشتے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیں۔ آج آپ کی توجہ میں آنے والے یہ چھوٹے اور بڑے پہلو آپ کے پیار کے رشتے کو مزید گہرا کر دیں گے۔ صحت پر مبنی سرگرمیاں آپ کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ ہیں۔ لبرا، برج میزان۔ آج سیاروں کی آمد و رفت سازگار ہے۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ طلباء کیریئر سے متعلق کسی بھی مسئلے کا حل حاصل کرنے کے بعد زیادہ پرجوش محسوس کریں گے۔ شخصیت کو نکھارنے کی کوششیں بھی کامیاب ہوں گی۔ روزمرہ کے معاملات کو منظم رکھنا بھی ضروری ہے۔ کوئی بھی منصوبہ بنانے سے پہلے اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں، ورنہ کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ مالیاتی سرگرمیوں میں کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ کام کے لیے کیا گیا کوئی بھی مختصر فاصلے کا سفر آپ کے روشن مستقبل کے دروازے کھول سکتا ہے۔ بعض اوقات کچھ مسائل پیدا ہوں گے لیکن آپ ان کو سمجھداری سے حل کر سکیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد اپنے کام میں کسی قسم کی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ خاندانی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن برقرار رکھنے کے لیے کوششیں ضروری ہیں۔ آج منفی رجحانات والے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے گریز کریں، اس سے آپ کی صحت پر منفی اثرات پڑیں گے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو یہ ممکن ہے کہ کوئی دلچسپ آپ کی زندگی میں آئے، لیکن فی الحال آہستہ آہستہ آگے بڑھنا بہتر ہوگا۔ مضبوط تعلقات استوار کرنے اور ہر لمحے سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقت نکالیں۔ اپنے دل کی بات صاف صاف کریں اور اپنے جذبات اپنے ساتھی کے ساتھ شیئر کریں۔ اس طرح آپ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج گھر کی تزئین و آرائش سے متعلق منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موزوں وقت ہے۔ کچھ زیر التوا رقم کی وصولی کی وجہ سے مالی حالت مضبوط ہوگی۔ نوجوانوں کو اپنے کیریئر کے حوالے سے اپنی کوششوں میں کوئی اچھی خبر ملنے والی ہے۔ کسی بھی قسم کی سرگرمی میں دوسروں پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ آج آپ کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اضافی کوششیں بھی کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اگر آپ خریداری کرنے جا رہے ہیں تو ادائیگی کرتے وقت لاپرواہ نہ ہوں۔ کاروباری میدان میں کام کرنے کی آپ کی ایک نئی تکنیک کامیاب رہے گی۔ لوگ آپ کا کام پسند کریں گے۔ ملاقاتوں وغیرہ میں آپ کی موجودگی کو بھی سراہا جائے گا۔ کام کا بوجھ میں اضافے کی وجہ سے ملازمت کرنے والے لوگوں کو اوور ٹائم کام کرنا پڑے گا۔ آج آپ کی شریک حیات اور خاندان کے افراد کا مشورہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ تفریح سرگرمیوں میں بھی وقت گزرے گا۔ آج زیادہ تناؤ اور محنت کی وجہ سے بلڈ پریشر سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں اور علاج بھی کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے لیے تعلقات میں گہرے جذبات کو دریافت کرنے کا وقت ہے جو شدت لاتا ہے۔ اپنے ساتھی سے کھل کر بات کریں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی طاقت کی کشمکش سے گریز کریں اور اعتماد اور جذباتی قربت پر توجہ دیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ کو با اثر اور تجربہ کار لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا۔
اور یہ رابطے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آج آپ کو اپنے بچے کے کیریئر سے متعلق کسی بھی مسئلے کے بارے میں دوستوں سے مناسب مشورہ اور مدد بھی ملے گی۔ آج آپ کا تناؤ بھی دور ہو جائے گا۔ طلباء اور نوجوانوں کو غلط صحبت اور عادات سے دور رہنا چاہیے، ورنہ یہ آپ کے کیریئر کو متاثر کر سکتا ہے۔ بعض اوقات کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے کوئی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ آج آپ کاروبار میں کسی بھی نئے پروجیکٹ کے بارے میں ٹھوس اور اہم فیصلے لے سکیں گے۔ جائیداد سے متعلق کاروبار میں جلد ہی کچھ اچھے سودے ہو سکتے ہیں۔ ملازمت میں اہداف کے حصول کا دباؤ رہے گا۔ گھر میں خوشی اور سکون کا ماحول رہے گا۔ اچانک کسی پرانے دوست سے ملاقات آپ کو خوشی اور نئی توانائی دے گی۔ کبھی کبھی کام کے بوجھ کی وجہ سے تناؤ رہے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان نئی چیزیں آزمائیں۔ کھیل، سفر یا کوئی نیا مشغلہ جیسی مشترکہ سرگرمیاں آپ کے پیاروں کے ساتھ ایک نیا جوش پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ لمحات آپ کے تعلقات کو مضبوط بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارے گئے وقت کو خوشگوار بنائیں گے۔ کیپریکارن، برج جدی، آج اپنے روزمرہ کے معاملات اور شخصیت کے بارے میں ہوشیار رہیں۔ منافع بخش معاہدے یا رابطے قائم ہوں گے۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اپنے منصوبوں کو خفیہ طریقے سے انجام دیں۔ جائیداد سے متعلق مسائل کسی کی مدد سے حل ہو سکتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ کسی انجان شخص پر بھروسہ کرنا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حالات کا مکمل مشاہدہ رکھیں اور سستی کو حاوی نہ ہونے دیں۔ اس وقت طلباء اور نوجوان بھی اپنے کام سے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ آج آپ اپنے ذاتی کام کی وجہ سے اپنے کاروبار پر توجہ نہیں دے پائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے اہم کام رک سکتے ہیں۔ مقابلے کی تیاری کرنے والے نوجوانوں کو اپنے کیریئر سے متعلق کوئی اچھی خبر ملنے کا امکان ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کام کی زیادتی کی وجہ سے پریشان رہیں گے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد سے خوشی کا ماحول رہے گا۔ تحائف کے تبادلے جیسی سرگرمیاں سب کو خوش کر دیں گی۔ اپنے آرام کے لیے بھی کچھ وقت ضرور نکال لیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ اہم باتوں پر بات کرنے کا یہ اچھا وقت ہے۔ احساسات سنجیدہ ہو سکتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں آپ دونوں کے درمیان بات چیت فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو پختگی اور استحکام کا مجسمہ ہو۔ ایکویریس، برج دل، ذاتی وابستگیوں کے ساتھ خاندان سے متعلق سرگرمیوں میں آج آپ کا تعاون بھی آپ کو اطمینان بخشے گا۔ آج خوابوں کو سچ کرنے کا دن ہے۔ آپ اپنے عزم کے ساتھ مشکل ترین کاموں کو بھی مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ آج اپنی توانائی اور صلاحیت کا بھرپور استعمال کریں اور لاپرواہی اور سستی جیسی چیزوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ بہت زیادہ سوچنا آپ کو کسی اہم کامیابی سے محروم کر سکتا ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں اپنی موجودگی برقرار رکھیں۔ کاروباری سرگرمیاں بہتر ہوں گی۔ انشورنس پالیسیز وغیرہ سے متعلق کاروبار میں منافع بخش حالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو مقابلے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ کام پر کسی ساتھی کی سرگرمی کی وجہ سے آپ پریشانی میں پڑ سکتے ہیں۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور اعتماد گھر میں امن اور سکون برقرار رکھے گا۔ آج آپ کو کسی قریبی رشتہ دار کے گھر رات کے کھانے پر جانے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ آج صحت ٹھیک رہے گی، لیکن موجودہ ماحول کی وجہ سے بالکل بھی لاپرواہ نہ ہوں۔ اپنے روزمرہ کے معاملات کو منظم رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
आज का दिन आप और आपके साथी के लिए हल्का फुल्का और खुशी का दिन होगा। नयापन और तख्लीकी सलाहियतें आपकी गुफ्तगू पर हावी होंगी। इस वक्त को अपने साथी के साथ कुछ ज़हीन सरगर्मियाँ शेयर करने के लिए इस्तेमाल करें, जिससे आप दोनों की ज़हनी नशोनुमा में इजाफ़ा होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जिसकी शख्सियत मुनफरिद या रवायती नहीं है। पाइसेस, बुर्ज हूत। आज वक्त साजगार है। अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों के मशवरों और तजर्बात पर अमल करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको ज़िंदगी के मस्बत पहलुओं का तजर्बा करने का मौका भी मिलेगा। मजहबी सरगर्मियों में भी दिलचस्पी बढ़ेगी। वक्त के मुताबिक अपने रवैये और रोज़मर्रा के मामूलात को तब्दील करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी बात पर ज़्यादा ज़िद्द करना मुनासिब नहीं। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू रखें, क्योंकि इस वक्त माली हालात अच्छे नहीं होंगे। कारोबार में मौजूदा सरगर्मियों पर तवज्जो दें और शराकत दारी से मुतल्लिक काम में पुराने मसाइल को नज़रअंदाज करें। इस वक्त किसी भी किस्म का कर्ज़ लेना नुकसानदेह हो सकता है। काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। घर वालों में कुछ इख्तलाफ रहेगा। थोड़ी सी एहतियात आपके बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगी। छोटी छोटी चीज़ों पर दबाव डालने की अपनी आदत को बेहतर बनाएं और मस्बत रहें। दर्द शकीका के मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो रूहानी या फ़नकाराना नोयत का हो। ऐसे में बामायनी ताल्लुकात कायम करने का ये एक अच्छा मौका है। अपने दिल को बांटने से बाज ना आएं और खुले जहन के साथ नए रिश्तों से रजू करें। ये वक्त प्यार और प्यार से भरा रहेगा, जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएगा।